हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। तुम को सर्वप्रथम आमर ये आरटीएम एजुकेशन क्लासेस को स्वागत। तो पिलामाने तुम मानकर एसए2 परीक्षा एमसीक्यू सेट सब पाठर सरी जाइए, सब सब्जेक्टर सरी जाइए। तेबे आज साहित्यर पार्ट 1 रे कौन देखी ना तुम मानकर सिलेबस सहित परीक्षा रे किपरि भाव में प्रश्न आसीबो ता सहित पद्य विभागर सरार्थ देखी जोटा कि इम्पोर्टाट से गुड़िक देखी। तो एबे कौन देखा तुम मानकर गद्य रहा। तेबे पार्ट 1 देखी पद्य, तेबे एबे देखा तुम मानकर गद्य सेक्शन जो रहा से गद्य सेक्शन इम्पोर्टाट सरार्थ देखा। ता सहित आज तुम मानकर एक अनुच्छेद देखा, से अनुच्छेद रु किपरि प्रश्न आसूची आ से अनुच्छेद को किपरि तुम माने करिवो से विषय मध्य आलोचना करवा। ते पिला माने चलो प्रथमे सिलेबस टाको देखिकी टिके बुझी नेबा। देख सिलेबस टाको देखि पारथिबो कौन देला ना जो गद्य विभागर अच्छी परीक्षा रे कौन कौन आसीबो ना एसए1 रो आसीबो प्लस एसए2 रो मध्य आसीबो। तेबे टोटाली केते आसीबो 30 मार्क रो सब्जेक्टिव आसीबो। आ तुम मानकर सब्जेक्टिव रो ऑब्जेक्टिव जो आम रहला व्याकरण तार किछि क्वेश्चन आसीबोनी, खाली मेन बुक रो ही क्वेश्चन आसीबो। तेबे गद्य रे कौन कौन देला ना प्रथम रो गद्य देथिला कांतकवि लक्ष्मी महाकांतरଙ୍କ जीवनी और साहित्य कृति, एटा देथिला। ता सहित देथिला कौन जन्मभूमि देथिला। ता सहित आमर एसए2 रे कौन कौन अच्छी ना नरेंद्र विवेकानंद अच्छी ओडिया साहित्य कथा। तो पिलामाने से भितर देख ओडिया साहित्य कथा जोटार कि सरार्थ किसी ना लंग क्वेश्चन ही अच्छी, सरार्थ ना। बाकी रहा कौन ना कांतकवि लक्ष्मी महांतर जीवनी साहित्य कृति जन्मभूमि नरेंद्र विवेकानंद। ये भितर तुम्हें जदि जन्मभूमि आ नरेंद्र विवेकानंद पाठटी देखी नौछ तेरे पिलामाने तुमने सरार्थ को संपूर्ण रूपे लिखिपार बा एटेंड कर। तो पे चल कौन कौन सब इम्पोर्टाट सरार्थ अच्छी ये दुईटा पाठर देखने तापर अनुच्छेद विषय देखा। आ जदि पे तुम्हें पार्ट 1 भिडियोटा को देखना हो संपूर्ण बरणी भिडियोटा साहित्यर, तो पे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे से गुड़िक देखिपार। तो पे देखिपुच प्रश्नटी देखिपुच ए प्रश्नटी है जन्मभूमिर। तेबे जन्मभूमिर लेखक किए कृष्णचंद्र पाणिग्राही। तेबे जन्मभूमिर प्रथम शरण था कौन समय स्रोत निस्सहाय शुष्क तृण परिमु भासी चलती। तो पे तुम कही सरार्थ लिखार मुख्यतः 3टी प्रणाली अच्छी। केतोटी प्रणाली अच्छी? 3टी प्रणाली अच्छी। प्रथम देख ए प्रणालीटा जो प्रणाली लेखक परिचय लेखक को कौन विषय माने से जो विषयटा देती सरार्थर जो विषय देती समय सूत्र निश्चय शुष्क तृणपरी से विषय कौन वर्णना करछंती कवितार नाम संपर्क इत्यादि उल्लेख कर। द्वितीयटा देख द्वितीयटा जो देला 2 नंबरटा जोटा कहूँ मुख्य विषय वस्तु, एटा कौन ना एथिरे जो सब भाव वर्णना करा जायछि ताकू एथिरे अधिक शब्द देकी प्रयोग कराई। तापरे आकु नेकरी शेषटा बा उपसंहार तैयारी होईछि कौन ना से जो प्रसंगटा वास्तव में कौन अटे शिक्षामूलक कि सत्यता अच्छी कि हृदय स्पर्शी अच्छी से विषय रे जोड़ा यथार्थ सेटा ही लिखा जाए। तेबे केतेटा ना 3टी पार्ट तार अच्छी बुझिनेले। तेबे देख प्रश्न देखिनेल आ पिलामाने जो सरार्थ एवं करुचे बा जो सब्जेक्ट मध्य आसूची से विषयटी को तुम मैंने भल भाव में जानी दरकार। यहाँ सब वीडियो मुझे कहूँ जो पाठ मध्य पढ़ुच भल भाव में किसी ना कि जानी दरकार, ताहले जाइए तुम मैंने से प्रश्नटी को अटेंड कर। तेज देखिनेल केमती। तेबे कौन लिखा ना उक्त प्रबंधांशटी प्रबंध मान कौन से गद्य एका प्राबंधिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंधर आसी। तेणु प्राबंधिक मान किए से लेखक जेहेतु यहाँ प्रबंध देती प्राबंधिक है जे कि कौन डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंधर आसी। आलोच्य प्रसंग में प्राबंधिक निजे समय स्वर निश्चय तृण पर भाषा असाध्य प्रकाश करिसेंती, कारण से निज ग्राम ठार बहुत दूर थे आ ग्राम कौन कार्यक्षेत्र बा कर्मक्षेत्र से योगदान न करवा न कर से एपरी भाव प्रकाश करते। तापर विषय वस्तु देखा निज जन्मभूमि सहित लेखकर संपर्क अधिष्ठ घनिष्ठ होगा परिवर्ते संपर्क ह्रास पाइबार लगी कर्तव्यर ताड़न से सहर अवसान करने जो दीर्घ दिन पर आठार फेर को साहस करूना। अर्थ कौन पे जी बयस बढ़ुची आम जन्मभूमि से भल पाइबा बढ़िया कथा, किंतु लेखकर से समय कौन हो बयस सीना बढ़ी किंतु से कहते जो संपर्कर जो घनिष्ठ रही जो निबिड़ रही है दिन दिन कमी, कारण से सहर में रोचंती और चाहे ग्रामर कौन कार्य क्षेत्र में योगदान करें।
ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଛି ଓ ଜାତି ସ୍ମର ତୁଲ୍ୟ ତାର କୀର୍ତ୍ତି ଅତୀତ ସ୍ମୃତିକୁ ସେ କେବଳ ମନେ ପକାଉଛି। ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କର ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ବା ପିଲାଦିନରେ ସେ ଯେପରି ଗ୍ରାମର କୋଳାହଳରେ ଗ୍ରାମର ପରିବେଶରେ ବଢ଼ି ଉଠିଥିଲେ ସେପରି ସେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ସହରର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅତୀତର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ମୃତିକୁ ଏକ ଜାତି ସ୍ମର ମାନେ କ'ଣ ସବୁକିଛି ହଜିଯାଇଥିବ, ଖାଲି ଆମେ ଭାଳି ହେଉଥିବା ସେ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାଉଥିବା ସେହି ପ୍ରକାର ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉ ସେଠାରେ କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସମୟ ସୂଚୀରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚାହିଁଲେ ବି ସେଥିରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍କୃତି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ତୃଣ ପରି ସେ କେବଳ ସମୟ ସୂଚୀରେ ଭାସିଯିବାର ସାର ହେଉଛି। କେବଳ ପିଲାମାନେ ସମୟ ହିଁ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଛୋଟ ବୟସରେ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିରେ ଖେଳୁଥିଲେ ବୁଲୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସହରରେ ରହିକି ସହରର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀମୁଖକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମର ପରିବେଶ ଗ୍ରାମର ଆଭିଜାତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ କୌଣସି କାଳରେ ମଧ୍ୟ। ତ ସରିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷର ପଲ୍ଲୀବୃତ୍ତି ଥିବା ମାନସିକତା ଏହି ମର୍ମରେ ବେଶ ହୃଦୟ ଶିଶୁ ହୋଇପାରୁଛି। କ'ଣ ନା ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ସହରରେ ରହୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରଳାର୍ଥ ଚାଲ ଦେଖିନେବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରଳାର୍ଥ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଠ। ଏ ପାଠରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବ। ଦେଖ କ'ଣ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ସେଟା ଦେଖିଲା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖକ ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପପ୍ରୀତି କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ପରିଣତ କୃତକର୍ମ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପରିମାଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଗୋପପ୍ରୀତି ମାନେ କ'ଣ? ନିଜ ଗୋପପୁରରେ ଥିବା ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇକି ସେ କିପରି ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମକୁ ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସହର ଦେଖୁଛ, ସହରରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ରହୁଛି, ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ସୁବିଧା ଅଛି, ତା ସହିତ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶିକ୍ଷା ଏସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ତ ଲୋକମାନେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ସେଠାରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବ, ଗାଁରେ ଯଦି କିଏ କିଛି ଭଲ ପଢ଼ିଲା ତା ସହିତ ଭଲ କାମ କଲା ତା ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚନା ବହୁ କଳ୍ପନା ଚାଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପିତାମାନଙ୍କ ଆଶା ଭରସା ସ୍ଥଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର, କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଅପାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ମଥୁରାକୁ ଯାଇ ଗୋପପୁରକୁ ନ ଫେରିଲା ପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ କୃଷ୍ଣତୁଲ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୈତିକ ପରିଣତି ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ। ଯେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜାଣିଛ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି କ'ଣ ଗଲେ, ମଥୁରାକୁ ଗଲେ, ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପପୁରକୁ ଫେରିଲେ ନେଇ। ଗୋପର ସେବା ବୃଦ୍ଧି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ 3 ଦିନକୁ ଫେରି ଆସିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ବା ଶିକ୍ଷିତ ସେ ପଲ୍ଲୀର ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟିଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ତ ଦେଖ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଗୋପାଙ୍ଗନ ପ୍ରେମଳରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରବଞ୍ଚନା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଠକି ଦେଇଥିଲେ।
से आसी नथिले से परवर्ती काल में हेले महाभारत तुल्य महासमर कर्णधार। तेज जानिच श्रीकृष्ण हेले परवर्ती कालर महाभारतर तुल्य महासमर कर्णधार। महाभारत विषय तुम पिलाने जानिथिब। मथुरा ठारू द्वारका पर्यंत विपुल भूखंड राजा अगणित पुत्र सन्तान पिता होई सुधा तांका परिशेष कुपनति भोगवाक पड़ता। तेज जानिच श्रीकृष्ण कह ना जितेबाला से मथुरा गले सेठारु से बड़ होगा संगे संगे अगणित पुत्र कन्या मानकर संतित होते सहित कौन कहते ना पुत्र संतान पिता हो सुधा से कौन करते ना निजक सेठार हजई देते जहाँफल तार शेष पर्यटन भोगवाक पड़ता। निजर पुत्र और नाती मैंने मदपान कर परस्पर प्रभास तीर्थर ध्वंस पाइला अरण्य में विपुल आश्चर्यमंडित द्वारका जलमग्न है। संतान गृहण गृहहीन धनहीन और राज्यहीन हो परिशेष वनभूमि व्याधशर निश्चित निश्चित त्याग कले। यह हूँ कृतकर्म परिणाम। तो पिलाने जितेबाला तुम मैंने महाभारत युद्ध पर यही सब घटना अच्छी आर अनेक किसी पुस्तक मिलूँ से पुस्तक मैंने तुम पढ़ी ज्ञान आहरण कर। वास्तव में यह वर्णना बेस तात्पर्यपूर्ण अच्छी बेस शिक्षणीय यथार्थ आर पिलाने ठीक भाव में आर शिक्षण विषय वस्तु अच्छी प्रसंग करते वास्तव में यथार्थमूलक अटे। तो पिलाने आमर सरीगला कौन हे ना जन्मभूमि सरीगला। तो चल नरेन्द्र विवेकानंद पाठटी लिखा। पिलाने देख नरेन्द्र विवेकानंद भोकिला पेटरे भोकिला लोकंर दुख को निज आखिरे देखी हृदय विगलित हो जाता तरली जाऊला देला भोकिला लोकंर डट 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 विगलित है। तो पिलाने लिखिले हम न लिखिले हम सेमती किसी ना। उक्त प्रबंधटी प्राबंधिक शरत कुमार महंती नरेन्द्र विवेकानंद प्रबंधर आसी आलोच्य प्रसंग में विवेकानंद भारत भ्रमण काल में क्षीरतिर जनता मान दुखद अवस्था देखी किपर व्यथी देते तार चित्र प्रदान कराऊँगी। जितेबाला नरेन्द्र कौन करते विवेकानंद जोटा कहला कौन नरेन्द्र विवेकानंद से बाटे जो विवेकानंद कौन होते ना गुरु देहात्याग पर से भारत भ्रमण करी लोक मानकर प्रकृत अवस्था विषय देखी जो लोक मैंने कि खावाक पाई नथिले दरिद्र अवस्था रोते से दुख देखी नरेन्द्र दुख हो जाते कौन केमी देखने। तृतीय थर भारत भ्रमण काल में विवेकानंद निजर कर्मपंथा स्थिर देश को परीक्षी नेबार बासना दृढ़ीभूत करते। युद्ध क्षेत्र में सेनापति क्षेत्र परीक्षा पर विवेकानंद विशाल भारतर प्रत्येक कोण को खेरी जाते। तृतीय थर जितेबाला से भारत भ्रमण करते भारतर सब अंचल को जाकि लोक विषय जानवा आग्रह होता। सन्यासी रूप ए सेनापतिर कार्य बेस तात्पर्यपूर्ण था किंतु सन्यासी रूप भितर सेनापतिर अभिजनित मानसिकता और श्रद्धा बेस बारी हो पड़ता। राजा महाराजा घरे आतिथ्य लाभ अपेक्षा से दीन दुखी साधारण जनतार संस्पर्श आसवाक अधिक आग्रह देखाते। तो जितेबाला से भारत भ्रमण करते राजा महाराजा मैंने से महान अतिथि भाव को ग्रहण करने को खूब खुशी होते किंतु से तांकर आतिथ्य को ग्रहण न करी गरीब दुखी लोक मान पाखे रहा से भल पाते। भोकिला लोकर दुखर हृदय विगलित है। दिने गोटे सांतला बस्ती से अतिथि हेले। तो पिलाने एमती गोटे घटना घटला निश्चित भाव में तुमने पढ़ी कौन है ना गोटे सांतला बस्ती से गोटे थर अतिथि हेले। यही आदिवासी मैंने दिन को मुठाए भात पाऊन गचर पत्रचेर खाई क्षीद निवारण करथिबा बेले तांको खाइबा पाइबा विशेष ध्यान देते। यही महान पुरुष को बा महान सन्यासी विशेष ध्यान को माने देते ना सांतल आदिवासी माने। एथिरे विवेकानंद चैतन्य जागरूक होता। चैतन्य माने चेतना जागरूक होता। एमानपाई किछि न करिवार अक्षमतार भांगी पड़ी से जंगल भीतर को पशि चलिए। उद्देश्य थिला तांकर असार जीवन को बाघ महरे आहार करने। तो पिलाने तृतीय थर जितेबाला से भारत भ्रमण करते से एपरी किछि चिंता लाभ करते। मात्र बाघ तांको देखि बाट भांगी चली जाता। बोकिला लोकर दुखरे एतादृश मेहमान विवेकानंद हृदय केते दूर विगलित होउथिला ताहा घटनारू सहजरे जाणी हुए। तो पिलाने जानुथिबो नरेन्द्र विवेकानंद जो पाठरे विवेकानंदर श्री महापुरुष विवेकानंदर जो सब अवस्था जो सब कर्म भारत प्रति थिबा तांकर प्रेम लोक मान प्रति थिबा तांकर प्रेम सब वर्णना करा जायछि। तो ए प्रसंग तुम मैंने जानथिबो नरेन्द्र बा विवेकानंद केते भल पाउथिले लोक माननकु भोकिला लोकंक दुख को से किपरि निजे अंगे लिभेइथिले किपरि ताको सहाय करि पार नथिले। तबे परिशेष कौन देला वास्तव में प्राबंधिक एतादृश वर्णना बेस हृदय स्पर्श हो पार्ची बा यथार्थ अटे शिक्षण मध्य पिला माने अटे समस्त ए विषय में किसी शिक्षा लाभ करने उचित। 26 नंबर प्रश्न दरिद्र नारायण सेवा ही सन्यासीर यथार्थ व्रत। तो पिला माने प्राबंधिक शरत कुमार महंती नरेन्द्र विवेकानंद पाठर जमती आसी सेमती लिखिदेले।
विवेकानंद ନିଜସ୍ୱ अनुभूति तथा उपलब्धि किपरि दरिद्र नारायण सेवा ही सन्यासी यथार्थ व्रत बोली जानिपारे ता आलोच्य प्रसंग उल्लेख कराई। तो पिला माने लोक मानकर सेवा को से किपरि ग्रहण करते निज सन्यासी जीवन में यथार्थ व्रत किपरि लोक मान सेवा को से भाभी ता विषय वर्णना कराई। समग्र देश में निरक्षित जनता को क्षुधार्थ अवस्था को से अविकल कर विवेकानंद एक नूतन अभिज्ञता अर्जन करते। अभिनवत उपलब्धि होची भोकिला पेटर धर्म अनावश्यक। तो पिला माने से चलते निज रामकृष्ण से धर्म को प्रचार करने समग्र भारत वर्ष में, किंतु से परिशेष जानी पिला माने भोकिला पेटर पिला माने धर्म अनावश्यक। जड़े पिला माने भोकिला थी ताकू तुम मैंने केते ज्ञान दियो केते धर्म दियो से ज्ञान को ग्रहण करने को अक्षम हम, कारण ता पेटरे भोक अच्छी। तेणु से निष्पत्ति नेले दरिद्र जनता सेवा ही यथार्थ सन्यासी व्रत। देश सारा दारिद्र्य उपदिन में नरेन्द्रनाथ व्यथित हो निजको तथा सन्यासी को धिक्कार करते। मन में बुभुक्ष जनता सन्यासी मैंने कौन करिसेंती बोली प्रश्न बारंबार आंदोलित होला। से भाविले मु एते सब बुलिली किंतु प्रकृत में मो भारत माँ ये लोक मान कौन करी बारंबार निज मन को से प्रश्न करते। से एथिपाई जय राज जय पराजय ऊर्ध्व को उठिथिबा अनशक्त सन्यासी व्यतीत दारिद्र्य रूपक दानव विरोध में आउ कई अस्त्रोत्तोलन करें नहीं बोली सिद्धांत पहुँचले। एथिपाई सम्राटर पराक्रम अपेक्षा सन्यासीर संवेदनशीलता संग्राम अधिक प्रभावशाली हे बोली विवेकानंद विवेचना कले। दधीची महर्षि परी अस्थिर तैयारी अमोघ अस्त्र दारिद्र्य यथेष्ट नुहरी से भावी। तो दधीची जानिच जी कि तांकर अस्थि को इंद्र को देते वज्र आकार रे। यार निराकरण पर विवेकानंद दरिद्र मनुष्यर अश्रु दीर्घनिश्वास पुंजी करी अकुमारी हिमाचल पादरे चली चली यात्रा करते। एथिरे विवेकानंद पिलामाने कौन देखा मिले ना ए विवेकानंद त्यागपुत्र सेवा मनोवृत्ति सम्बन्ध सहजर अवधारण करें। वास्तव में प्राबंधिक एतदृश वर्णना बेस मार्मिक हो पड़ी। तो पिलामाने यथार्थ अटे मार्मिक जोटा पिलामाने ग्रहण योग्य, कारण समस्त को ए विषय किसी जाना उचित आ शिक्षा कर निज जीवन में प्रयोग करने उचित। तो पिलामाने शरारत विभाग तो सरी जाइए, चल अनुच्छेद विभाग को चल देखा कौन सब देती। पिलामाने देख अनुच्छेद विभाग गोटे अनुच्छेद देखा कौन दिए। प्रदत्त अनुच्छेदटी पढ़ी तले जाइथिबा प्रश्नगुड़िक उत्तर लेख। प्रति उत्तर प्राय 25टी शब्द मध्य हेबा आवश्यक। ते पिला माने 5टी प्रश्न आसीबो, गोटे प्रश्न 2 मार्क परीक्षा मध्ये एमती आसीबो। टोटाली केते मार्क पिला माने 10 मार्क टोटाली हबो। तेबे चलो अनुच्छेदटी पढ़ी नेबा। कौन भारत वर्ष पर गोटे कृषि प्रधान देश पक्षरे पाणीपाग संबंधी ज्ञानर जो विशेष गुरुत्वपूर्ण रही यही उक्ति बारंबार पुनरावृत्ति करा जाय पारे। तो पिला माने अनुच्छेदटी की मन देकी भल भाव पढ़। प्रश्न अनुसार विषय कौन है आवश्यक तार संक्षिप्तीकरण करिकी तुमने लिखिब। दुखर सहित उल्लेख करने को पड़े जे भारत में कौन विश्वविद्यालय ए विषय शिक्षा देवाक एपर्यंत व्यवस्था करना। शिक्षा विभाग कार्यकलाप और देश मध्य प्रकृत आवश्यकता मध्य जेकोसी प्रकार सहयोग नहीं, उपरोक्त अभाव ता अन्यतम उदाहरण। मोर मन हुए भारतीय पाणीपाग संबंध में गभीर अध्ययन और गवेषणा करने संगे संगे तजनित ज्ञानर बहुल प्रचार करने नितांत आवश्यक। ए विषय प्रत्येक भारतीय गवेषणा विश्वविद्यालय किसी ना किसी व्यवस्था करने उचित। एपरिक ए विषय जदि विशेष शिक्षा देवाई जड़े सहकारी अध्यापक को नियुक्ति कराए ताले मध्य दिगरे किसी कार्यकारी होची जनाजिब। पूर्वर समस्त धारणा अच्छी जे सरकार पृष्ठपोषकता बिना पाणीपाग संबंध में कौन कार्य कर। मो मत एभली धारणा पछरे कौन न्यायसंगत संयुक्ति नहीं। वैज्ञानिक मैंने जो अनेक मूल्यवान कार्य करेंगे ए तिलमात्र सन्देह नहीं। छड़ा ये गवेषणा जदि सरकारी दफ्तर किसी प्रकार साहाय्य सहयोग आवश्यक हुए तेज से साहाय्य सहयोग जे अनंति विलंबे मिल से विषय सन्देह अवकाश नहीं। तो पिला माने भारतीय कृषि रे पाणीपागर मुख्य विषय वस्तु ता सहित प्रत्येक विश्वविद्यालय केमिति से शिक्षा हेबा उचित, सबू छात्र छात्री केमिति से विषय अध्ययन करने उचित, सरकारी तरफर किपरि पदक्षेप से विषय निया उचित से विषय एठारे वर्णना करा जायछि। तेबे बुझिनेले सारांशटी कौन तेबे चलो देखा गोटे पर गोटे करवा। देख प्रथम प्रश्न कौन पचारला। प्रथम प्रश्न पचारला समस्ते क्यों धारणा करिथांती। तो पिला माने एपरि गोटे देखिथिबो लेखाई कौन ना कौन लिखाई ना पूर्वर समस्तंकर धारणा अच्छी जे
ସରକାରୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ବିନା ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଧାରଣା କରନ୍ତି ନା ସରକାରୀ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ବିନା ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଧାରଣା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲା। ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ? ତ ପିଲାମାନେ ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଗବେଷଣା ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ବା ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ସେଭଳି ସାହାଯ୍ୟ, ଯଦି ଏଇଠି ଦେଖ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ମାନେ କ'ଣ, ନିଜେ ସରକାର ହିଁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେହିପରି 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଭାରତ ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବ ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଦନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଏଇଟା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ତାକୁ କେମିତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବ ନା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗରେ ବା ଆମ ଦେଶରେ ସେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ, ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗବେଷଣା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର କରିବା ହେଲା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ମିଳିଗଲା। ଏଇଠୁ ଏତିକି ତୁମମାନେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ କରିକି ଲେଖିବ। ସେହିପରି 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, କେଉଁ ଅଭାବର ଉଦାହରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି? ଭାରତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫଟାକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଦେଖ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଦେଶରେ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ନାହିଁ ଉପରୋକ୍ତ ଅଭାବ। ଉପରୋକ୍ତ ଅଭାବ, ତେଣୁ କ'ଣ ଅଭାବ ନା ଭାରତରେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତା ସହିତ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇଟା ହେଲେ ତା'ର ଉଦାହରଣ। ତା'ର ଅନ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ହେଲା ଭାରତର ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେପରି ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର ବିଟ୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର? ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ? ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ନା ପାଣିପାଗ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବା ଟିକିଏ ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଦେଖ ଭିଟା କ'ଣ ହେବ? ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନର ଯେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏହି ଉକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା କୃଷିରେ ପାଣିପାଗ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ନା ପାଣିପାଗ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ରହିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ତା'ର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକିରୁ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା। ତେବେ ଆକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିକି ଆମମାନେ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ କିଛି ନ ଚେଞ୍ଜ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନ କରି ଯଦି ପକାଇ ଦେଉଛ ତ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସହଜ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବ, ବୁଝିବ ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ, କାରଣ 25ଟା ଶବ୍ଦ ଭିତରେ କହିଛି, ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ 2 ମାର୍କ। ତେବେ ଗୋଟେ 2 ମାର୍କ ହେଲେ କେତେଟା ନା 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଟୋଟାଲି ତୁମର 10 ମାର୍କ ହେଲା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ରେ ନ ଲେଖିବ ତେବେ ମାର୍କ କମିଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ତୁମମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିବା ଏସେ ତା ସହିତ ଦରଖାସ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ବା ପତ୍ର ଲିଖନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।